ହରଡ଼ିଆପଦା ମିନି ପତ୍ରିକା ଚନ୍ଦନ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୌଜନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଉଦ୍ଘାଟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ନାଟ୍ୟକାର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳଦାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ୍ତି ବିବରଣ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ରବି ସ୍ୱାଇଁ, କବି ଖଗେଶ୍ୱର ମହତାବ ଓ ଅନୁବାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନର ଚଳିତ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ପରେ ଲେଖକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତ, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ଜଫର ଆକବରୀ, ଡକ୍ଟର ଶରତ ରଥ, ଶ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ଗାୟତ୍ରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମକାନ୍ତ ଧଳ, ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ନନ୍ଦ, ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପତି, ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କବୟିତ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରମାନ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଏହିପରି ଏକ ସଭା ହୁଏ। ଭାରି ଖୁସି ଏଠି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ 2ଟି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କିଛି ସମ୍ବୋଧିତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଲେଖକର ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲେଖକର ସମସ୍ୟା ଅସରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲେଖକର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଦୂର ହେବ ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆକ୍ଟ ଯାହା ପାରିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟାଚ୍ ହୋଇକରି ରହାଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠିକି ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବିଶ୍ୱାସ। ପଚାରିବି ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଚନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଦେବି ପରିଚୟ ଦିଅ। ମୁଁ ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଚନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଲା, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସମାଜ? ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତ୍ରିକା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଟୋପାଏ ଚନ୍ଦନର ରହିଛି ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବାସ୍ନା, ଏ ପତ୍ରିକାର ସେମିତି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
विशेष करके साहित्य प्रेमी मानू एकत्रित करवा से भितर गोटे साहित्य वातावरण सृष्टि करने लक्ष्य बहुत दीर्घ 30 वर्ष धरिक पत्रिका होची। आज गोटे आलोचना चक्र थिला विशेष भाव में साहित्यर समस्या को नहीं साहित्यर समस्या को नहीं कि विभिन्न आलोचक मैंने निजस्व विमत प्रदान करने सत्वे एक कथा किंतु सत जे समस्या न था कि जीवन जमती ना साहित्य मध्य सेमती समस्या बलयर आदौ मुक्त नुहे से एवं से दुख भितर समस्या भितर जर्जरित होता लेखकटा भी ता भितर शांति जीवन अतिबाहित करे लेखालेखी को लेकिन से गर्व अनुभव करे एवं गोटे माने सम्राट भाया बचे कारण लेखक जीवन में किसी न पाइले भी से निजक निजे जो आत्मसंतोष लाभ करे गोटे आत्ममर्यादा से निज भीतर अनुभव करे कारण से जीवन भितर क्या पाखे केवे न्यून हुए ना क्या पाखे केवे हाथ पाते ना जदि पाखे अनेक प्राप्तिर सुजोग थाए से सब पछरे धाए ना पुरस्कार पछरे धाए ना जन जश कीर्ति पछरे केवे से तार अनुसरण करे ना ये सब भितर बहुत समस्या बहुविध समस्या देखिए गति करने को हुए अथच ये समस्या को से देहर धूली भाया केतबेले खसई दिए ता भीतर मुकुड़ी जाए एवं तारी भीतर ही आनंद लाभ करे मत तो लगे लेखालेखी करुवा मनीषटा से कवि हो कि लेखक हो ताकू केवल बार्धक छुए ना केवल मृत्यु भी स्पर्श करे ना गोटे चिर यौवन और निरामय जीवन भोग करे अर्जन करे जड़े कवि कारण ये लेखालेखी भितर ही सी जो स्वप्न जो शांति पाए अन्य कौन मिले ना से कि भी निजक भावे जे मोर निश्वास माने हूँ लेखालेखी करवा एवं मोर प्रश्वास हूँ पाठ पढ़ेगा एवं जीवन चंचल करके रखी मत सब लेखक मानू एमती माने चिर उद्दाम करके रखी ये लेखालेखीर प्रक्रिया जो सृजनार प्रक्रिया ही मनीष को जीवंत कर रखे चलचंचल कर रखे सब स्थविरता एवं जड़ता को भांगी दिए तेणु लेखालेखी गोटे दिगरे लेखकर समस्या थी सत्वे अनेक अन्य दिगरे लेखक ये लेखालेखीटा हूँ तार आशीर्वाद गोटे प्रकार बरप्रदा हूँ लेखक गोटे भाग्यपूर्ण गौरव जीवन से अतिबाहित करुथार लेखालेखी भितर निजुक से धन्य मन करे जातीय जीवन को मध्य से धन्य करे एवं लेखक एवं लेखालेखी कविता साहित्य भितर देखी जातीय जीवनटा मध्य समृद्ध। आज चंदन विषय कुछ चंदन आपन परिचय और चंदन विषय मो ना क्षणप्रभा महांती चंदन लिंगराज महांती संपादन प्रकाश पाउथिबा समृद्ध कविता पत्रिका हूँ चंदन चंदन ने बहुत प्रतिष्ठित लेखक मैंने लेखा दिखती आ चंदन को ये आसे जे मत अन्य सब जो भी अनुष्ठान मानक जिते अच्छी अनुष्ठान सबू अपेक्षा ये मत बहुत आत्मीयता लगे मत गोटे घर भाया लगे जेहेतु मुझे घर गोटे सदस्य तेणुक मोर दायित्व किसी अच्छी कर्तव्य किसी अच्छी तेणुक मुझे चंदन को सब आसे तथर है मत डाकती मुझे दीर्घ 33 वर्ष है प्रकाश भाई आम ये अंचल सी आम माटीर सन्तान सी आम समस्त साहित्य परिमंडल एक अन्य पत्रिका भाव में निजर परिचित सृष्टि कर आज जो थिला आज चंदनर 33तम जन्मवार्षिकी पालन है या बहुत दिन ठार इच्छा करा आम गाँव को आम गाँव कर उद्देश्य हूँ गाँव लोक मानू साहित्य मनस्थ करवा हूँ आम मुख्य उद्देश्य आम से सफल है बोली आम मन साहित्य उत्सव बा चंदन परिवार सहित मु विगत 4 वर्ष है जड़ित मो ना विवेकानंद साहू मु साहित्यिक नुहे साहित्यर एक सेवक बोली कहले भूल हेब नहीं मु साहित्य को मो अंतरर अंतरतम प्रदेश गभीर भाव में भल पाए कविता कथा पढ़िले मु भोकशोष भूली जाए कविता मो आत्मा बसी तेणु ये चंदन जो साहित्य पत्रिका ये अरड़िया पदारू बाहर लिंगराज महांती संपादन भविष्य ये चंदनर बास्ना नहीं महमह बासिब बोली मोर आशा और विश्वास तेणु चंदन परिवार जड़े सामान्य कर्मकर्ता हिसाब से मु
ଚନ୍ଦନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନାମୟ କରୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।